I pozdrav svima ljudi, tu je vaš Indiana Jones. Gde ste familijo, šta ima kod vas, kako ste? Nadam se da imate apsolutno brutalno savršeni oktobar, da vam nije hladno, da vam je fino i toplo. Sedite u svoje fine tople foteljice, stolice, šta već god i uživajte u najjačem kontentu ikada. Braćo moje familijo, danas dovodim najveću italijansku legendu koju ste ikada videli. Pored toga, dragi moji ljudi, dovodim 2 100 plus igrača i ide najjača epizoda rebuildinga ikada. Cepamo bre na klip. Evo nas, draga braćo, prijatelji, sestre i vaše familije u FIFA Mobile 22. Nije sad ljudi da ja fleksam ili nešto tako, ali ja ljudi imam 100 miliona. Tako da, dragi moji ljudi, pišite u komentarima koje pojačanje da dovede za 100 miliona i koliko pojačanja da dovedem kad budete vidjeli moju ekipicu. Ljudi moji, idemo po najvećeg italijanskog štopera koje ste ikada u životu vidjeli, najveću glavu ikada, čovjek poznatiji kao Chiellini Lignjoslav, gledaj ga, šteta što se povukao u MLS, ali brutalne kartice, jedno što nema pace-a, to mi se ne sviđa, ali jedan od najboljih ikada u istoriji što se tiče pozicije štopera, imam ovih 36, valjda će biti dovoljno da otvorim. Ljudi, da li koga ste vi otvorili, šta ste vi otvarali, da li ste vi ljudi otvarali Chiellinija? Pišite u komentarima da li ste vi išli na Chiellinija i da li ste vi, dragi moja familija i dragi moji prijatelji, otvarali Chiellinija. Sve obavezno mi napišite, ajde da vidim, možda ću dobiti iz prve, molim te, iz kojeg ste vi puta dobili Chiellinija? Ja ću, brate, verovatno dobiti iz 36. puta 100%, zato što ova igrica, znači, meni nikad nije dala nešto iz prvog puta, znači, nikad mi ništa nije dala, gledaj ovo, znači, dobit ću ga iz 75. puta, znači, gledaj ovo. Please, molim te igrice, odmah mi ga daj, brate, da ga ubacim u ekipu, inače, pored ovoga, ljudi, dovodim još 2 strašna 100 igrača, sve ćete vidjeti, daj ga, a neće da ga da, majku, neće, brate, neće, ne voli me igrica, vidi se da me ne voli, brate, mili, vidi se, please, a ne, pa neću, bre, ovo, bre, daj ga, ništa, ljudi, ja idem da ga uzmem više. Dragi moji ljudi, ostalo mi još jedno 5-6 pokušaja i još ga nisam uzeo, ali hvala Bogu, pa imam dovoljno da ga uzmem. Nećeš mi pobeći, izgleda sam se ja ljudi preračunao, mogao sam potrošiti na neke druge igrače, ali ja sam se malo preračunao, nisam lepo brojao, a ne za matematiku. Ajde više, brate mili, na kraju će namjerno biti u posljednje, gledaj, ovo mi namjerno igrica radi, znači EA stalno me, brate, zezaš, daj, molim te, neće, je šupčina, majke mi je teška šupčina. Inače, ljudi, jeste vidjeli nove group stage kartice, brutalne su, ovdje ću negdje staviti group stage kartice, ste vidjeli te group stage kartice, ma savršene kartice, onaj 105 nemika, samo da bude free to play, 250.000 coinsa, može. Pazi, kao za inat mi da bude posljednje. Gledaj ovo, pretposljednje. Evo ga ljudi, izlazi najveća italijanska ikona, braćo i sestre, u pitanju je čovjek bombona, čovjek legenda, jedan jedini Chiellini, koja 70 miliona lik vredi. Lik ladno vredi 70 miliona, brate mili. Možda ga i prodam, nikad se ne zna. Inače, idemo sad u RetroStar. U RetroStara sam, ljudi, skupio ovih 350 i kontam, draga moja familija, ljudi, da uzmem Wooda. Znači, Wood je strašan, ima lik 100 pace, ima 107 shooting i što najviše, ima 191 visinu, a to meni toliko odgovara jer ja volim da nabacujem. Ima tu još brutalnih kartica, ali Wood je i Premier Liga, tako da mi apsolutno tako savršeno odgovara. Evo ga, ljudi, i drugo strašno pojačanje, majko mila, šta je ovo danas? Samo neka pojačanja, vidi ga Woodinho, kako je dobra kartica, 4 miliona vredi, možda ga čak i proda, nikad se ne zna. A naravno, idemo sad u League Tour, a tu, ljudi moji, uzima. Pazi ovu karticu, pazi ovu beštiju, pazi ovu zver, pazi ovog lika, pazi ovog Lanzinija. Koliko je brutalan, koliko je lik dobar, niče, uzimamo, ljudi, Lanzinija, plaćam ga tu ovim, inače nije ni skup toliko, tako da nisam morao da trošim ove poene, coinse, šta su već god, ali ajde, ljudi, da to potrošimo. Evo ga, ljudi, potrošio sam, uzeo sam i Lanzinija, tako da su to moja 3 nova pojačanja. Idemo u tim, trenutno mi, ljudi, ekipa izgleda ovako. Ja sam kontao, draga moja familija i prijatelji, da promenimo mi malo formaciju. Znači, malo formacije da se menja. Idemo u ovo, idemo ovde na formaciju i promenit ću definitivno formaciju u 4
gde je ona attack, 4-4-2 attack, gde je 4-4-2, aha evo, Evo ta attack formacija, jeste, to je ta ljudi attack formacija i sad ćete vidjeti kako sam ja to mislio da posložim, kako to treba da izgleda. Evo dragi moji ljudi, to ovako izgleda, bio mi je over 114, a sada kad zamenim Hendersona i Lenglea, OVR je, ljudi moji, 115, otišao sam na 115 OVR, imam i 100 chemistry, tako da je to ekstra da bolje ne može biti, ali pa sad. Sad ljudi, ako ubacim Kelinija, ja ne znam umjesto koga Kelinija da stavim, umjesto Lenglea, a ne, umjesto Konatea, bože, umjesto Konatea, ako stavim brata Kelinija, Kelini 10 puta gora kartica, ali nema veze, kad stavim brata Kelinija, ne pada mi rating i chemistry mi ostaje, tako da je to apsolutno savršeno, odlično. Dragi moji ljudi, pišite u komentarima kako vam se trenutno sviđa moja ekipa i šta bi vi menjali. Iskreno, ja bi menjao left backa i right backa. Imam neke ideje, vi pišite u možda neke vaše ideje. Ljudi moji, ja mislim da dovedem jednog jedinog Roberta Carlosa. Pričao sam da ću da ga dovedem, ali čekam ljudi da mu padne cena na 20 miliona. Mislim da može cena da mu padne na 20 miliona. Znači, planiram ljudi da dovedem Roberta Carlosa i da dovedem ovog Mbabua koji djeluje apsolutno neverovatno. Vi pišite u komentarima da li da dovedem Mbabua koji vredi 8 miliona i Roberta Carlosa za sljedeći klip. Njih dvoje su brutalni. Može tu i Tagliafico da se dovede. Može i Vieira. Kaka, nemam para za Kaku, brate, kakica. Torresa, ne znam, Torres mi je bez veze, neću da ga dovodim, imam trenutno bolje kartice, a sada boostamo ekipicu, da to mi malo sve sredimo, ne ovaj tim, vidi ti ovih, ništa, idemo njemu da uradimo trening, a s koga ću da prebacim trening, ček, prebacit ćemo, sa njega prebacujem, ljudi moji, ove trening poena na našeg brata, gde ga je, evo ga Chris Wood, vidi ga, majko rođena, pa i sad, 102 Wood, pazi sad ljudi moji, gle kako je dobra kartica, koliko je vrhunska, ljudi vi pišite u komentarima šta ste vi uzeli, koga ste vi uzeli, šta ste vi ljudi upgradeali, idemo sad ovog Lancinija da upgradeujemo, znači da ga podignemo onako na max, da vidim s koga ću da prebacim boostove sa našeg brata, ko mi ne igra u prvo postavi, ajde sa Depaja ću da ovog Paea ću prebaciti boostove na našeg Lanzinija koji izgleda tako lepo i tako moćno, gledaj sad. Gledaj ti tu moć, 102 Lanzini, već 102 ovora igrača. Gledaj sad dalje ovo, Kelinija treniramo, znači gledaj sad ovo, znači idemo players, idemo ovde, idemo gde mi je Konatea, brate, da prebacimo sad, evo ga trening, bože, kao da ništa ne znam, majke, kao da se juče počeo da igra na FIFA. Eveka. Vidi sad ovu beštiju, vidi ovu bolestinu sad, brate. 102 Kelini. Vidi ova bolestina od kartice, samo da ima neki pace, molim te. Jel ima neki pace? Šta štekaš? Ima 90 pace, zadovoljan, dobro je, zadovoljan. Mislim da će Kelini ovako, a Lenglea da mi igra tu ili da bude obrnuto, nema veze. Trenutno ljudi, moje prvo posto izgleda ovako. Čekaj njih dvojicu da zamenim, možda dobije malo ovaj chemistrija. Ili da ostane ovako, mislim da je najbolje da ostane ovako, ima boostova, imam 5 boostova, ne želim sad da dajem boostove, davat ću boostove kasnije, pišite u komentarima ljudi koga da dovedem na levom i desnom beku, a da je jeftin, da je mnogo dobar i pišite u komentarima kako vam se sviđa moje postav ili nekog na klupi, nema nikog na klupi, to je to, 115 OVR, 100 chemistrija, 3 neverovatno strašna pojačanja, kako vam se sviđa moja ekipa, a idem da odigram jednu, jednu ovu VSA tekmicu da probam sve kartice jer me baš zanima. Bukvalno me sad baš zanima ovaj Chris Wood kakav šut ima. To me mnogo zanima. Lukaku je mnogo bolestan. Lanzini me zanima kakav šut ima. I naravno mnogo me zanima Kelini kakav i on šut ima. Ajde da vidimo te kartice. Evo ga naš protivnik. Evo vidite taj ti. Jo majko koliko lep tim. Da vidimo protivnik šta ima. Pa protivnik ima okej kartice. Protivnik ima okrej kartice i on uzu Kelinija, brate. I on je uzu Kelinija, lik, ladno uzu, vidi ga Wood. Koji dribling ima Wood? Dobar Wood. Wood je mnogo dobar. Izgleda da je Wood mnogo Lanzini. Vidi Wooda. Kako je Wood moćan, brate mili. Vidi Lanzinija. Kako je moćan i Lanzini. Koliko su ovo kartice u stvari premoćne. Vidi Lanzinija.
Vidi šta lik radi. Ljudi, svima preporuka ko još nema Lanzinija, lik vredi 3 miliona, 4 miliona na marketu. Kupite Lanzini ako imate neku Premier ligu ili tako nešto, lik je bolestan. Znači, lik je, Wood je najbolesnija kartica, vredi jedva 4-3 miliona. Kupite i Wooda, Wood je prebolestan, znači Wood brutalno bolestan. Vidi Lanzini koliko je kartica basic i koliko je kartica bolesna u stvari. Koliko je basic i koliko je ovo bolesno. Kako, znači lik ne može ništa da promaši. Ništa. Lanzini, bolest, vidi Wooda. Ajoj, koje dve kartice. Ajoj, majko rođena, koje... Jedu, brate, decu za doručak. Znači, jedu, svima preporuku za Wooda i za, znači, kome god treba, znači, i ako niste još uzeli ove neon igrače Wooda odmah, znači, ako vam treba napadač Wood i Lanzini, brate mili. Znači, bukvalno, brate mili, eto, znači, razbio sam lika, razvalio sam lika, koliko su dobri, koliko su atraktivni. Odigrat ćemo još jednu partiju, moramo da ih isprobamo do kraja, kada već probamo da isprobamo, razumeš, nema tu zezanja. Moramo sve do kraja po PS-u da bude i po protokolu, znači, idemo još nekog da probamo da razbijemo iskreno ova dvojica. Dominacija, majke mi, čista dominacija. Vi pišite u komentarima da li dovedem Roberto Carlos, ali čekam da mu padne cena, da li će mu pasti cena na 20 miliona, šta mi mislite? Šta mi mislite o mom sastavu i da, pišite ocene za moj sastav. Vidi ovaj lik šta sve ima, majko, rođena isto bolesno. Bolesan lik sastav ima, brate mili. Ajmo, Woody, kako je Woody dobar, majko Woody. Kako je lik dobar, jebote. Evo ga Lakaka nije loš, ali ovaj Wood je, vidi Lanzini, ajoj ludila Wooda i Lanzinija, ludila mozga, brate. Znači ludila centrira, vidi koji centar šut, vidi koji, evo ga i Lakaka, malo i Lakaka da se aktivira, Lakaka vratira, vidi ga Vudić, vidi ga taj Vudić, ne, dobro, nema veze, ovo je bila greška Vudića, ali nema veze, Vudić dobar. Koliko su oni ljudi dobri, znači i šut i sve, znači niko im bukvalno ne može ništa. Vidimo Wijnaldum, vidimo koje slobodnjake ima, vidimo, pogodio sam, kako ja ne znam da izvodim ove slobodnjake. Jao, brate, treba sad u videu da se sramotim, da izgubim u sred klipa. Smisla nema, bukvalno smisla nema. Ajmo, Lakaka na Lanzinija, vidi ovo, znači lagano, znači bukvalno ni ne stisnem onaj šut, on tako lepo šutne da je to strašno. Vidi Lanzinija, lik ne može da lik, brate, do sutra mogu da šutiram s njim, neće promašiti. Neće promašiti, ja vam garantujem da neće promašiti. Vidi ovo je zdravo ludo, ovo je bukvalno zdravo ludo, ludilo mozga, vidi Wijnalduma. Koliko su jake kartice, samo da ne bude 10-10, ajde Lanzini, vidi ga glavom, promašio sam glavom Lanzinijem, nema veze, uglavnom ljudi, pišite u komentarima kako vam se sviđa mojih prvih 11 i da li sam doveo neka dobra pojačanja i šta ste vi ljudi doveli iz ovog eventa i koje su vam najbrutalnije kartice trenutno u FIFA i šta da dovedem na right backu i left backu, Mbabu i Roberto Carlos, a do sljedeće epizode, gracias, mu bijene, veliki pozdrav, hvala vam na podršci.